Kusmekos mo na yung insan, ha? Yan guys, meron na tayong yellow pin. Yan. Masarap to pag ano eh. Ipapaksiw muna natin, tapos bago siya prituhin. Yan. Sarap yan. Mekos-mekos. Mekos-mekos mo na yung insan, ha? Ha? Yan o. Mekos-mekos. Napapanood mo ba yung mas mekos-mekos? Yan. Mekos-mekos. Madachud. Sino? Hindi. Mekos-mekos. Yan, didikdik lang si mama ng bawang, talong, siling green, sibuyas, tapos lalaking galunggong. Ay, yellow pin! Yellow pin. Lalaking galunggong. Tagal tuloy yung master chef. Paway ko muna dyan, ma. Nyek! Ayan na. Waiting lang sa luya, pinabili si Chanchay ng luya. Ayan. Ito yan, iwain na ni mama yung talong. Wala yung talong bulok. Pero unti lang naman, kaya naman remedyoan ni mama yan. Mama is the best. Mother's best. Baka naman, mother's best. Ayan, no? Tanggalan natin, sayang. Tanggalan, sayang yan. Tatai din naman yan eh. Okay na yan. Ayun, poker blue. 125 lang yan, be. 25 lang to? Yes! Ano lasa? Brood na brood, no? Pani! Inanayuan na ni mama yung sibuyas, bawang, yung sili, buyan lalagay, tapos yung talong. Okay. Sarap! Yan, lalagay na yung isda. Parang ano, sinaing, no? Tulingan sinaing. Hindi. Ay, hindi. Ano ba? Ay, luya ko pala, wala. Luya. Wala pa yung bumili ng luya, hintayin natin. Gil, kahit sa ibabaw naman yun eh. Hindi, maganda meron sa ilalim, meron dito. Kaya mga pare, lechong paksiw. Tangi ano, yellow pin na paksiw. Sarap! Yellow pin. Pakuluan muna natin yan. Mga isang araw. Yan, kulo na mga pare. Ay, sarap niyan. Woo! Mga pare, kuha tayong kanin. Yes! Kanin. Sarap! Ang bango! Ayan. Uy! Uy! Sa mga mahilig dyan sa paksiw. Yellow pin yan. Yellow pin paksiw. Sarap po.